among the youth what we believe would be our forthcoming leaders and the real owner of this society. I, being a part of this wonderful, spectacular and galaxy of beautiful stars, I congratulate BESO, the entire team, its leader, and all the cooperative supporters who managed and supported to make this event happen. This is a big event in a sense that they have engaged, I think, more than 100 students. They are going to participate today. They would come upon the stage and they would participate. That's very wonderful, and it's more than that. Actually, nowadays the education paradigms are completely changing. World is moving beyond this traditional type of education. They are very much relevant and very much critical. Descriptive learning, the era of descriptive learning is over. So how can we make our students is that problem solving, critical thinking, not only remembering the facts and figures which are very much present on Google. Nowadays world doesn't need that much, it's on the fingertips of everybody. So we need critical thinkers. And critical thinkers comes from this critical discourse what you had today. Today, these 4 topics what you discussed on, in the first category, the topic was that youth always choose better. Argument ये था कि नौजवान हमेशा सही सिलेक्ट करते हैं. आपको डिफेंड ये करना था कि वाकई हमारा नौजवान सही है, वो जो ज़िंदगी में चूज़ करता है वो दुरुस्त है, या वो सही चूज़ नहीं कर सकता. अगर नहीं कर सकता तो कौन सी वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं. ये टॉपिक इंतहाई क्रिटिकल था एंड वी एक्सपेक्टेड दैट क्रिटिकल इनसाइट. पुराने ज़माने के डिबेट के टॉपिक होते थे कि आज़ादी नेमत है, इस तरह के टॉपिक जो महज डिस्क्रिप्टिव होते थे उसमें हम बच्चे को सोचने की दावत नहीं दे रहे थे. और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि द मोड ऑफ टीचिंग इज चेंजिंग. और आप हैरान होंगे इस टाइम हमारे चारों जो डिबेट के टॉपिक थे वो चारों क्रिटिकल थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं थे. दैट इज़ वंडरफुल. उसमें काफ़ी कुछ आर्गूमेंट्स में इश्यूज आए, बट दैट्स ओके. व्हाट वाज द सेकंड टॉपिक वाज, this is the burning debate in the West is going on after the publications of Homo Deus. अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपने मेराज पे पहुंचेगी तो क्या इंसान रिडंडेंट हो जाएगा? रिडंडेंट का मतलब, इस मौजू का बुनियादी मतलब ये था, क्या इंसान आने वाले दिनों में इररिलेवेंट हो जाएगा और हर चीज़ टेक्नोलॉजी के हाथ में चली जाएगी, या इंसान को अपना रोल और अपना किरदार और स्कोप मेंटेन करना है तो कैसे? दैट इज एन अदर क्रिटिकल डिबेट. क्योंकि होमो ड्यूस के बाद जब जेकमा को इन्होंने ऑनररी पीएचडी दी थी तो उसने वहाँ पे एक बात की थी कि इस टाइम अभी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात, क्योंकि आने वाले दिनों में ज़्यादा तौर पे जो जॉब है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएंगे. आज मैं पढ़कर डॉक्टर बनता हूँ, आने वाले 20 से 30 साल के अंदर वी विल बी हैविंग वेरी वंडरफुल टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड डॉक्टर एंड दैट विल बी मशीन. बस इतना लिखा होगा कि ये कुर्सी है, चेयर है, ये हमारे 10 लाख सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुई है, आप इसके ऊपर बैठे और ये आपके पूरी बॉडी के स्कैन्स करेगी, पूरे टेस्ट करेगी. 15 मिनट के बाद आपके कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके आपको बताएगी कि आपके बॉडी के क्या एरर है. उधर हमारे ह्यूमन डॉक्टर साहब हैं, MBBS किया हुआ है, आप इनसे इलाज कराएंगे या हमारी कंप्यूटर चेयर डॉक्टर से इलाज कराएंगे, एंड द पीपल विल गो फॉर दैट. सो वेयर तो उसने ये कहा था कि हमें जो है वो अब जो है ना इंसान को सबसे ज़्यादा बचाने के लिए हमें जो है ना वो इंटेलिजेंस के बजाय EQ की ज़रूरत है, इमोशनल पैटर्न की ज़रूरत है कि हाउ वी कैन मेक दिस सोसाइटी पीसफुल, बिकॉज वी ऑल आर टर्निंग टू बिकम ग्रीडी, materialistic and very much subjective, and therefore because of that personal dominance and greed that has made human mad. तो ये मौजू ये था कि will we be redundant in a future time. और जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी उसका मौजू ये था कि ड्रग ओनली कम्स फ्रॉम माफिया. क्या सिर्फ माफिया जिम्मेदार है इस नशे और ड्रग का फैलाव में,
یا اور بھی ادارے اس کا پارٹ ہیں، اور یہ ایک سسٹمیٹک آرڈر میں اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے اسے پہنچایا جاتا ہے. تو دیٹ از اگین critical کہ only mafias are all other. Okay, even begin from the common man who is selling that drug in the street, and the society, passive society, that's dumb and deaf, and that's turn is deaf air to it, and then law enforcement agencies, they are also making it profiting. Then all other this political leaders who are responsible for the psychological, economic, social and political serenity and protection of their people, they all are equally responsible for this. Only we can say the mafia, but each and every person has his part. اور چائنا کو جب انہوں نے تباہ کیا تھا تو اس کو انہوں نے افیم دی تھی، اور افیم نہ بیچنے کے لیے انہوں نے 2 جنگیں لڑی تھی. تاریخ، انسانی تاریخ میں یہ ایک بدترین چیپٹر ہے کہ افیم پہ جنگ لڑی گئی تھی، افیم بیچنے کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، اور اس کا نام بھی اوپیم وار لکھا ہوا ہے. تو ڈرگ، یہ برننگ ایشوز ہیں ہمارے اس ٹائم، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ڈرگ جو ہے نا وہ ترسیل کرتی جا رہی ہے. تو یہ یقیناً ہمارے نوجوانوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ موضوع تھا، اور ایک موضوع تھا کہ وومن آر بیانڈ پارلر اینڈ شو بزنس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عورت کو اس کا جو مقام ہے نا، اب عورت کو بولو انہیں کہیں کہ اسکن سے باہر نکل، اسکل کی بات کر. اسکن جس کے پیچھے ہم نے، جو عورت پہلے تو محدود تھی اور جب باہر آئی تو وہ شوبز اور اس کی طرف جو ہے نا وہ نکل گئی. بنیادی طور پہ ہمیں وہ عورت چاہیے جو اس کے، اچھا یہ بھی بات، ڈیبیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے. آپ مشرق کی عورت کو دیکھیں تو وہ اس سے نکل چکی ہے، وہ اس پارلر کے چکر میں نہیں ہے، وہ پیورلی اسکل اورینٹڈ جو ہو گئی ہے. لیکن ہماری جو خواتین ہے وہ ابھی اس میں پھنسی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر یا ماڈل ان دونوں کے چکر میں، وہ ٹیچر یا ماڈل ان دونوں کے چکر میں پھنس گئی ہے. یہ جو بنیادی مسئلہ تھا. تو ہمارے پاس جو آرگیومنٹس آئے تھے، بڑے کریٹیکل آئے تھے، اس میں کچھ جو ہے نا وہ چیزیں شیئر کر کے جو ہے نا وہ کہوں گا. ایک اسپیکر تھا جو بار بار ایک کو اوور ریپیٹ کر رہا تھا کہ یوتھس نیور چوز وائسلی. ٹھیک ہے آپ ایک مرتبہ، لیکن 2 3 مرتبہ اگر آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور وہ کریٹیکل جو ہے نا وہ اتنا آپ کی وہ بات جو ہے نہیں آتی. ایک جو عبد الرحمن نے ایک اسپیچ کی تھی، اور اس نے آج جو ہے نا وہ ایک اسپیچ میں بلنڈر یوں کیا کہ انیشلی اس نے کہا کہ ان جگہ پر مجھے عورت نظر نہیں آ رہی، اور فیمیل آرگیومنٹس کو اس نے سپورٹ کیا. اسے ہم کرنچ پیراگراف کہتے ہیں. یہ کرنچ پیراگراف یوں ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیکن دیٹ از اونلی ان ایسے ٹیکنیک. ایک بات یاد بیٹا، جب آپ ڈیبیٹ، اب دیکھو یہاں پہ آرگیومنٹ جو عثمان کا آرگیومنٹ تھا، اس نے وہ صرف مافیا پہ بات کرنا، اس نے باقی سب کو جو ہے نا وہ اس سے بری کر دیا، کسی اور کا ذمہ نہیں، یہ صرف مافیا کو اس نے کہا. لیکن اس کی آرگیومنٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے جو ہے اپنی اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ اسٹک کیا، اور وہ بار بار اسی پہ اسٹائل کرتا رہا، ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میرا پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہے ایک سائڈ پہ. تو اسٹارٹ کا پیراگراف میں جو رحمان نے ڈیویشن کی، وہ عثمان نے اپنے ٹائم مینجمنٹ میں وہی چیز گوا دی جو وہاں سے وہ ون کر سکتا تھا. آج رحمان کی اور عثمان کی بازی پلٹ سکتی تھی، لیکن پھر ٹائم نے اسے ڈبو دیا. Excuse me. So let us go for the announcement of the results. I quote from first category. Check. Yes. From दिल्ली भाषा बता चलिए मसला बना सर. Yes. So from runner position in the first category, it goes with Safia. Runner position, because other people they almost withdrew. And the winner from the category 1 is Rajkumar.
and that is the winner of category 1, Rajkumar. Please give him big hand. Category 2, as I already mentioned the result, winner goes Usman Fatun. Very wonderful Usman, speaker, very very much wonderful argumentative.